धारगळे क्रिकेट स्टेडियम बांधपाक घेतिल्ली लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन तशाच्या तशी उरल्या। कितल्याशाच वर्सां आदी थारायिल्लो हो प्रकल्प अजूनही अस्तित्वात नाशिल्ल्यान पेडणेच्या लोकांनी आनी बाबू आसगांवकारान खंत उक्तायली। धारगळ खेळा संकुलात हो प्रश्न खेळा मंत्री बाबू आसगांवकर आसलो त्या वेळार ही जागा घेवन स्टेडियम बांधपाचो थाराव संमत जाल्लो, पूण अजूनही हे सुवातेर क्रिकेट स्टेडियमाचो नामोनिशान ना। हो प्रकल्प आता कोणाक लक्षात लेगीत आसचो ना। तुयेच्या हॉस्पिटलाची अशीच गत जाल्या। कितल्याशाच वर्सां सावन हुमकळत आशिल्ले हे विशय केन्ना तरी तडीक लागतले काय, पेडणेकारांनी जाप मागल्या। धारगळ ही जागा म्हाका दिसता चड करून पटेकर हें आसतालो सरपंच, पटेकर सरपंच आसतना आमी एक्वायर केली। ही जागा जी आसलेली धारगळची ही नॅशनल गेमी खातीर आसलेली। नॅशनल गेमी खातीर रेजिडेन्स करपाक आनी फूल नगरी करपाक, स्पोर्ट्स नगरी करपाक ती जागा एक्वायर केली आनी तेजे खातीर आमकां नॅशनल गेम्स मेळ्ळ्यो। मागीर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो आनी तेणें आख्खे गोंयांभर ही नॅशनल गेम येयल्यो आनी ही जागा तशीच उरली, पण एक्वायर आमी केल्ली, सरपंच आसतना एक्वायर आमी केली आनी तेजे खातीर आमचे कडेन 9 लाख स्क्वेअर मीटर जागा धारगळची आमच्या कडेन आसली। आनी ही जागा जी आहा तेजे भितर सहकार्य करपी आमचे VM प्रभुदेसाय जे तेजे भाटकार तेंचे जे जाग्याचे जे आसलेले ती जागा एक्वायर करतना खुबसो प्रॉब्लेम जालो। म्हाजे बकरे बिकरे सुद्दां सोडले तेन्ना म्हाका डिफीट सुद्दां जालो, पण जागा आमच्या हातान मेळ्ळी कारण आमकां नॅशनल गेमी जाय आसलेल्यो। तशेंच अख्ख्या गोंया भितर जंय जंय आमचे स्टेडियम आसा ते अपग्रेड जाले, नॅशनल लेवलाचे सगळे स्टेडियम जाले आनी ही जागा तशी उरली। ही जागा उरल्या उपरांत तेजेर एक आयुष हॉस्पिटल आयलें, कमीत कमी 1 लाखा वयर ती जागा थंय तांकां मेळ्ळी। तसोच रवींद्र भवना खातीर आमी 35,000 स्क्वेअर मीटर जागा तांकां एक्वायर केली आनी हो क्रिकेट स्टेडियम तो नॅशनल लेवल, कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे प्रोजेक्ट हांगासर येतात आमचे धारगळ हांगा प्रगती केदी व्हडली आहा ती पळयात तुमी। जो इंटरनॅशनल लेवलाचे एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणतो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसात आनी तो स्टेडियम करपा खातीर, क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय। आनी GCA जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर, आनी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलेलें की क्रिकेट स्टेडियम हो धारगळ येवचो म्हणून, आनी आमचो टेको आसतलो, आमच्या पंचायतीचो खूब टेको आसतलो। ज्या आमकां सद्या शेतकऱ्यां कडल्यान ही जमीन स्टेडियमा खातीर घेतली, घेतानाय आमी लोकां कडल्यान खूब उलोवन घेतले। त्या वेळाचेर सुद्दां स्पोर्ट्साची आमचे जॉब मेळटले आनी कितें जातलें, थंय काम मेळटलें, ह्या खातीर मेळटलें। पूण सरकार आतां घेता जमीन आनी 15-15 वर्सां दवरता। तुमचे कडेन जायना जाल्यार शेतकऱ्यांक तरी रिटर्न दिया। तुमी जर ते गव्हर्मेंट जर सक्षम ना की स्टेडियम बांदपाक, GCA हें करपाक, जाल्यार आमची जी शेतकऱ्यांक जमीन आहा ती तरी रिटर्न दिया। करून शेतां तांकां तुमी घेतल्यात पडींग दवरल्यात। आज कितलीशीच जमीन आमी आमच्या हेका गेले, आज ज्या वेळाचेर तुमी जमीन घेतली, ज्या वेळाचेर त्या भुरग्यांक जेंकां आश्वासन दिल्लें तुमकां जॉब मेळटले, आज ते भुरगे तेंची ओवर एज जायत गेल्ली आसा। आतां फुडें पिढी येतली, तुमी आज सुरू केले जाल्यार केन्ना करतले? खरेंच आमकां स्टेडियमाची गरज आसा। आमचे सावळवाड्याचो सुद्दां जो ल्हान स्टेडियम आसलो तो सुद्दां तुमी मदींच काडल्यात आनी भुरगे जेन्ना प्रॅक्टीस करताले, भुरगे जेन्ना फुडें सरताले त्या वेळाचेर तुमी एअरपोर्टाचेर ते मिलिटरीचे हाडून दवरले आनी हो सुद्दां तुमी जो स्टेडियम जावपाक जाय आसलो तो जावना। खरें म्हणल्यार आमदारांक ताचेर बेगीन आसा, प्रवीण आर्लेकर हाचेरूय केन्ना विशय काडिना, कितें झगडटा असो दिसना, निदान आपल्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन तो विशय मांडटा अशें केन्ना दिसना, की फाटल्यान लागून ते करून घेवपाक जाय। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।